दुर्गा पूजा अपने अंतिम चरण में है। कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने कोलकाता के प्रमुख बड़ी और पूजा पंडालों का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यह सुनिश्चित किया कि पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कतें लोगों को न हो। उन्होंने पंडाल आयोजकों और पुलिस कर्मियों से बातचीत कर सुरक्षा इंतजामों की जानकारी ली और लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के उपायों पर विशेष ध्यान दिया। दुर्गा पूजा के अवसर पर कोलकाता में लाखों भक्त पूजा पंडाल में आते हैं, इसीलिए शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के इस दौरे का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शांतिपूर्ण पूजा का माहौल बनाए रखना है। আপনাদেরকে সকলকেই দুর্গা পূজার শুভেচ্ছা আমরা জানাচ্ছি। কলকাতা পুলিশ দুর্গা পূজার প্রস্তুতি নিয়েছে, সব রকমই অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়েছে। ট্রাফিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় ক্রাউড সার্কুলেশন, ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট, ট্রাফিকের অ্যারেঞ্জমেন্ট, এছাড়া নিরাপত্তার যত যা যা করণীয় আছে সেই সব স্টেপস অলরেডি নেওয়া হয়ে গেছে। আমাদের সিনিয়র অফিসার যারা আছে ওরা বিভিন্ন জায়গায় ভিজিট করেছে, মাল্টিপল ভিজিটস হয়েছে। অর্গানাইজার্স যারা আছে ওদের সঙ্গে অনেকবার কথা হয়েছে, মিটিং হয়েছে। আজকে আমরা ফাইনালি একবার জাস্ট দেখে নিচ্ছি, কিছু যদি লাস্ট মিনিটে কিছু যদি চেঞ্জেস যদি লাগে অল্প মানে আমরা রিভিউ করে দেখে নিচ্ছি, ওটা বলে দিচ্ছি। আমরা প্রস্তুত আছি, আমরা হোপফুল আছি দ্যাট পূজা ভালোভাবেই কাটবে, সবাই ভালোভাবে পূজা এনজয় করতে পারবে এই আশা আমরা রাখছি। আপনাদেরকে সকলকেই দুর্গা পূজার শুভেচ্ছা। থ্যাংক ইউ।